ndogbe na nyɔnu ɖe kpekpe ŋutsu ɖe kpekpe fofo nye dada nye nɔvi nye ke ele kpɔm le gaƒoƒo ya mea ye musɔ mɔnukpɔkpɔ ya be masɔ do akpe na vie productive association wa be radio trottoir kudo télé trottoir ko woɖoa ndasɔ mɔnukpɔkpɔ ya masɔ ma enu tɔxɛ ɖe kudo ameko keke le kpɔm ya ne edɔli kui ɖe be dzɔsopea ŋdi be ma ƒo nuƒo so ŋti edia mia nyɔnu wa ma nye dona nuƒo na mi edona nuƒo na so tsã lo ma mia nyɔnu tɔ ewu gã dɔ ka ndasɔ mia nyɔnu tɔ ma gblɔ ma nye be dɔ ya ne mi yi kɔndia wo gblɔna be mia dɔli soutien mia dɔli gode mia dɔli akusa mia dɔli papaŋu mia dɔli adigba kudo tɔkako me mi le si lea ke ŋgbɔ ŋlɔna atikewo na mi do na blu na mi be no va le se kpe la vɔ la zɔ la kpɔ be wetri nea edo agbatrɔ va ŋvɔna gbeɖegbeɖo ewɔe be gbesia gbegbea nyɔnu le do arã do gynécologue be xɔmɔnuwo gbesia gbegbe enyi vevesese na nyɔnuwo mi la va kpɔ be va ɖo ga ɖe mea wo be cancer de l'utérus alo du col de l'utérus eva gbagbo le to gbogbo ame ɖe la lé dɔ la nɔ se veve kaka la ku no bi ŋke ma wo be cancer ye fike be so nuke wɔ mia mamawo be gamea enumɔ mu lo ye egbea la kpɔ tugbedzevi eƒe amewoe atɔ̃ eƒe amewoe ade eƒe amewoe nyi wola be cancer le do nuƒo nɛ fibrome le do nuƒo nɛ myome le do nuƒo nɛ wodza va ɖea wola ɖe ku vidi doa parce que ele ŋti xoxo gake me ye be ele ŋti kaka va ɖo gawa mo enuma ye ŋdzama ku mi egbe woyɔna be Gloria Flagbo artisan ye mu nyi de profession voa eva va me be mva ɖo adzɔ ɖe me ye mva srɔ̃ nu yawo mva kpɔ ŋke ŋutɔ ye na be gasia gamea mia nyɔnuwo mi kpɔtɔ le dama nye be dɔ ke ye mu le vɔ gbeɖegbeɖo mi kpɔtɔ le wɔ gana dɔkita ku pharmacie wo egbea mi la kpɔe ne ewo ɖe ke le kpɔm gaya mea nya be mawu le ve nuwo bena agbenu le dɔlele ɖe gbɔ kpama biɔ be adzagbagba akpɔ video ya kaka sɔ yi enuwu OMS alo hasoso dukɔ blibo be hasoso ke kpɔna le amesẽ be nyawo gbɔa egblɔ bena ne nyɔnu le asi ɖe anyi me alo nyɔnu dakpɔ wetria kushi kebe la zã alo nu kebe la zã sɔ dzra eɖokui ɖoa enua eɖo la ɖo critère da ame etɔ̃ ɖe dzi ekpeɖodzi nu ame etɔ̃ ɖe dzi ye kushi wɔn ɖo la nɔ tutu gbãtɔ anyi be kushia eɖo la xɔ esi alo ehu sugbɔ kushia eɖo la ɖo edɔdanu si be atike ɖo la nɔe me ke la da dɔ ye etɔ̃goa kushia ɖo la nɔ ayere si gbe be aya ɖo la nɔ ɖo funu wa nu ke ye dzɔnɔ míakpɔe be sa mía mamawo zãna atibakpa gbeɖegbe ko gblɔna be antikite atibakpa wo zãna eva ɖo afi ɖe ko va tɔ avɔwo wɔwɔa ne míanɔ le gbea wosona avɔvu yodona tame wosɔ dzrana wa ɖoko ɖo eya va ɖo ga ɖe mea wova be abe mu le hygiénique o le ko la va nɔ nyahu ku alɔ ku etɔwa ye yovoawo va he eya wosɔ va na mi ke mi yɔna be garniture alo serviette hygiénique ame ɖewo yɔnɛ be couche edepa ŋkɔ ko tsɔ kpɔ bo la te yɔnɛa mɛ mi la va kpɔ be le miabe asiwo mea egbagbo kaka ne wosɔ 1000 francs tsɔ la te ple paque ame etɔ̃ wòla zẽ le 3 mois me ifia ɖe biɔbia nyi bena serviette ŋua fiewo le wɔ le elewo le wɔ o nke le hemanye ku nuwo va na mi o mi dza kpɔ nke le hemanye ku nuwo va na mia le asime anka ɖo dzi be ame sia ame dzesi serviette aŋkpɛ gbɔ be m da akpa le ŋuti eye le asia me mi ple na 500 ne nye m da dzo wa daso da ɖo fie e super clean de le nyi serviette yeye ke yi tsã va eye ya le fie mi la kpɔe bena enyi hatɔn efia le nua dzi le gbɔ nye fie eye yi dasɔ etsã tutu gbãtɔ ke musɔ da ɖe nye asimetɔ 500 ma yɔe be madame X eya ke ye mi sɔ va super clean ma yɔe be madame super clean ne miatɔ mi kpɔ le keke be le protéger
ke nyɔnu ale asi ɖe anyi me eƒle be deza ɖe dodo me eye kpe amisɔ da ɖo enua dzi mina kpɔ be kushawo kpata eke respecte OMS be nuko be biɔ mi o OMS ake gblɔ be na ne nyɔnuwo le règle mea ehuvi ke to na tritritri wa ɖeka ke gɛa et contenu 160 000 batteries. Donc à 160 000 batteries, on se multiplier na 4 fois chaque seconde. Donc à nimi la sida nimi a mi akpo a levi barabara gbogbo ko to na le miantia e webe mi move na mi anyonua mi move na le mi adoko mu. Nemi le asida nimi a nyonu ko ehun to no sugbon et il a 35 à 40 millilitres. Donc, expérience, il y a qu'un Sophia, mais il y a exagéré. Ma soeur, il 50 millilitres. Mila Kove, n'ke belana. Donc, essayez le web parce que l'émission est mon keto, les miantia est contenu na ici de 80%. Donc, mi suivre mieux et 50 millilitres. Masodo serviette ya di si gbele keke nyɔnu a 2 journée a kekem tanyo e 2 so midi kaba wetro me le 2 matin kaka sova e de pa mesia me kudo le keke kokonyenye jona dinea eye fifi andagba va kopo nyeve gwagbo magba de esi même quantité DJ de Kankume 50 millilitres et sokoro serviette miano 500 vida davi que la siamia ma sokoro di if ya ke mkwero di anke jona eje jo mi la pe be mi anyonu ni mi le règle mi le o mi abativité kaka ba do afiria mi dina be mi anani la ni no me ke mi nanya comme mi le règle me a mi abe hun ka o le nyonu me a ehun mi le hun da de mi le exposer na microbe wo kweto fike enwanto de na fulo ga ke me mi nanya et elle sigbe miawe nani nene donc am so papier hygiénique so do jinima so expérience a ke mi nani le kia pression de nani do miabe gode ke mi do akushadi pression wa ke nani do kushadi ele ni expérience ya ke mi le wa ke nzia lodo kushadi le kia ele sigbe ke mi nani nene mi la po vovo toto le miabe enu ya ome mi po be na kush ke mi ple na la sime 500 eye efa ewa esi atro le to wa nyabe super cleaner lekeke beleke ngwa emi wonua eye ya igba poto le nini nukejo nke woye ke mi so ma daria ede poto le pupu dem le pupu le ko wo ku shaodo emi la po fifi cha mi kwebe na kushi akem le yobe super cleaner edo compresse ko so blana bia eye yin tutu gban to ke yakaro nyonu me be agbaze alokoro fu ke le funu la kenti elle est très souple et me bobo donc elle sigbe compresse munana benani o le règle modua zozola no wo funu la no teola no dila no kwata me vo mate kwinto chanwa mu wona nini o nyoso do akpareka ifi anemi so a OMS le globe kusha do la no thérapeutique et do la dado sigbe comme ehungblegble to na le mianti ale bio no ne metro do na nyonu me na mi na nya mi la kpo be bande de verre alo bande amamude le couche super clean ame bande wandia o sonde ko yo na be ion négative o sodo di ion négative a ehena oxygène sovana la mename et donance la mename donance les vieux be wuna et les vi barabara ko ele la menagbe tom tenpe na do mianti o wa e wona nu sugbon pa ma be gbe amerengba ple na mo internet le ni aye di mi abe wo recherche mi abi bien fait des ions négatifs mi la pe
En plus de cela, au basso, infrarouge sokpe. Infrarouge est renforcé dans le système immunitaire. Et là, il y a des globules blancs là, donc c'est kususu bene dolele de bona mi abe soja bi o so gbe ko la défendre mi abe ntila e le funu pa e webe cancer mdagba va te pomo le miantio e dolele vovovo wa nja te pomo le miantio fifi mi abe 500 dadavi 500 serviette isike mi le ple la sime mi les ans nous que o so well ma de e chama décomposé ne mi akwe kaba e ya mila kpobena enuya emele de roba e leke belo m compresse yo mi kpo fermer que mi plena la simi alo et les cartons mi ne mi ple otro so dona akpete sac de mi o dona ka avovi ko so one e ya nylon ye o so wo premier couche ne fifia mila kpo deuxième couche enuya que les serviettes couche wa me mi le kpo 500 to amea que mi pele que a mi be coton allo ndadia que mi le pe a coton e allo ma so dossier a me le fie e ya chan e ko so chua ma so e chan vide ma so dossier a me le coton ici me a le que be ono e non na si me intact mi la po be super clean e le si a me intact ne nya pa ya bele ke bele ma mi pe be na e kakado si a me ne muni coton wa nkeye benyo fifi amila kpo eya lekeye owo lekebe composition alo mila kpo be à part au so coton so trop de à l'intérieur il y a quoi owo gel à base de fibres de bois mi kpo be ne sikoro afide anu lo futu egbe ati to so korea enu ne keke malo. C'est à base de fibre de bois et les bio et les nous et un couteau et toqué et noamé bah et chan mila trop déballé bien sûr chan so do yebe copo potuame ne mia pobe na réaction que ya non couche eve wan odima ne mi so elekia voilà et le bébé do ebe copo à maison fifia et wa nya po mi abe kusha obe enu wa mi la po asimeton 500 que mi plena obe kushi que mi la no blane no ayere c'est-à-dire dovine no me ayane no tofu la no do yon me na mi wa mi pole keke ya le a otre beni roba règle que tona le miantia e honazo roba la tamena mi betrole kodo roba di nkebele non egbe mi le dapa be 17 ans 18 ans odo cancer de col de l'utérus c'est parce que o le bla couche magnon couche gble que mi le bla eye webe ne dokuita okpo mi agbo da manye be dona mi ne mi joa mi ba trove zana couche kaka 3 mois pa manya ba trovana mi. Il y avait super clean be serviette thérapeutique avec infrarouge ion négatif et il y a couche que au sort de gomme arabique au sort où ko so on a chewing gomme mi buna et yo so où elle est comestible c'est pas dangereux pour la santé ye o we de kebe eni papier bio dégradable et ya no so douani gba me à 2 semaines 1 mois o ma gba kweko ouais ya no so douani gba me même 400 ans plastique avec ba kotole funu fifia ni avait couche super clean que ben yami les bloqué respecter OMS normal kekema et ya donc ma weleke mi la po yanto mi pwe et si la va te ye difa e go me ni benedro te do kaka zando nda on le pepo ko deviam da gbagbo ehun da srato atantina o le à l'aise o le nickel o le propre ma de kukuna dadanyo etonyo fofonyo amesia mekele poma nyo kele play bébé vio be couche bio le blanami ave viwa mi le play dono parce que no bla couche a nene kaka yo vado 11 ans 12 ans so le yo to règle popo gba to 500 to asime to ayemi gba play nanao
fifia kaka de via la do 17 ans quoi cancer a nyonu meto a evane anon meto ava kis va pe myom va pe ne fibrome va pe ne nene mi so ga chaque fin du mois mi so na 2250 na de viobe couche mi so na 500 na mia nyonu oto a mi so le cancer ke mi mdo moyen la dale Togo les filles mi mdo moyen la dale Afrique ma de kuku gande na wo de kele pom fifi dadanye no yo tonye yo ne omudo ga na appelé super clean o ade ya ho me po aso avovu ho na trodo atue dodo pote ye ya ma tombe kushu wa pote o so koro afide ne préféré be do avovu anye one globe mu le hygiénico ano la mese gbele ke mama yin ku mama o no la mese menene so ube aso 500 be ele di ano clean na so ve ple cancer odo 35 ans kwa oje ku mondi adonu ko na famille o veve sese na famille o wa ma globe ma so do fi ele ke po ne mi di la nya information gbogbo to encore so kuro couche benuantia mi te di mi vie productive le Facebook dit allo numéro que we le gomea mi a contacté mi le numéro on dit